Walau gencatan senjata, Netanyahu terus buru Hezbollah. Saudara, pada Minggu malam Israel menyerang markas teroris Hezbollah di Dahiyeh, Beirut, ibu kota Lebanon. Hal ini menandai kembalinya terjadi serangan antara Israel dan Hezbollah. Saudara, serangan Israel ke Dahiyeh, Beirut adalah serangan balasan setelah Hezbollah meluncurkan roket ke arah Israel Utara pasca gencatan senjata antara pemerintah Israel dan Lebanon. בטרור בכל החזיתות, ביהודה ושומרון בקו התפר, צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל מסכלים מאות פיגועים מדי שנה, מאות, אבל לצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתועב, הגיע לכוכב יאיר, לצערנו הצליח לפני שחוסל לרצוח אזרח ישראל, לפצוע אחרים. אני משבח קודם כל את כוחות הביטחון, כוחות הכוננות שפעלו מיד נגד המחבלים. אני משבח את שוטרי משטרת ישראל שחיסלו את המחבל וגם תפסו את המסייע שלו. ברצועת עזה אנחנו חופקים, נופתים את החמאס מכל עבר. כרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם. בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו, ואנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם. Saudara, pasukan pertahanan Israel IDF menemukan jaringan terowongan teror bawah tanah Hezbollah di bawah Kastil Beaufort Ridge. Semua ini direncanakan dan didanai oleh rezim Republik Islam Iran. Jaringan terowongan tersebut berisi tempat tinggal, infrastruktur air dan listrik, serta kemampuan pertahanan anti-tank dan udara yang cukup baik untuk menargetkan pasukan IDF dan warga sipil Israel. Saudara, terowongan teror ini dibangun di dekat fasilitas angkatan bersenjata Lebanon, sehingga sangat perlu agar tentara Lebanon menghancurkan terowongan teror ini. IDF melancarkan operasi di daerah Beaufort untuk mencapai kendali operasional atas daerah Lebanon Selatan yang merupakan ancaman bagi warga sipil Israel dan untuk memungkinkan penghancuran jaringan terowongan yang dibangun di daerah sipil di lokasi yang memungkinkan kendali operasional atas wilayah Galilea yang berjarak hanya 6 km dari Metula dan berfungsi sebagai pusat Hezbollah di daerah Lebanon Selatan. Pasukan IDF sekarang sedang berupaya menghancurkan situs infrastruktur bawah tanah yang menjadi markas utama Hezbollah di daerah Beaufort Ridge. Ini adalah jaringan bawah tanah yang terdiri dari beberapa tingkat yang digali jauh ke dalam tanah berbatu. Seluruh jaringan ini dibangun dengan pendanaan dan perencanaan penuh oleh rezim teror Iran selama lebih dari 1 dekade. Situs bawah tanah tersebut berfungsi sebagai pusat komando dan kendali yang signifikan bagi Hezbollah. Tempat ratusan anggota Hezbollah ditempatkan. Anggota Hezbollah mengelola pertempuran dari situs bawah tanah ini, termasuk selama Perang 2026, tetapi melarikan diri ketika IDF melancarkan operasinya. Israel merencanakan operasi ini untuk waktu yang lama
dan menunggu kesempatan operasional yang tepat untuk melaksanakannya. Kompleks kastil ini telah beberapa kali dihantam dari udara, dan sekarang melalui operasi darat, IDF berupaya menghancurkannya. Terowongan di bawah Kastil Beaufort memiliki infrastruktur air dan listrik, kemampuan anti-tank dan anti-pesawat, dan banyak ruangan termasuk beberapa tempat tinggal, kamar mandi, toilet, ruang operasi, dan dapur. Menurut IDF, Hezbollah meluncurkan lebih dari 400 roket dari area Kastil Beaufort. IDF mengatakan lokasi dari terowongan ini dibangun di area tempat tentara Lebanon beroperasi. Sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan perjanjian antara Israel dan Lebanon, permintaan diajukan kepada tentara Lebanon untuk menangani lokasi tersebut. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi YouTube Fakta Israel bersama saya, Monique Rakers. Anda bisa membantu pelayanan kami dengan membeli merchandise yang kami sediakan. Silakan hubungi nomor WA 0811 160 164. Kami menyediakan t-shirt dan tumbler. Anda bisa juga mengikuti tur ke Israel tahun 2026 ini. Terima kasih.